सगे चचा ने जब मुझे अब्बा के पुराने कंबल में लपेट कर यतीम खाने के बंद गेट पर लावारसों की तरह फेंका तो मुझे लगा मेरी सांसें वहीं रुक जाएंगी। सर्दी और तन्हाई के इस खौफनाक आलम में जब मैंने उसी कंबल को अपने गिर्द मजबूती से लपेटा तो उसके एक कोने में छुपी किसी सख्त चीज से मेरा हाथ टकराया। मैंने कांपते हाथों से कंबल को उधेड़ा तो अंदर से एक ऐसा बैंक कार्ड निकला जिसने न सिर्फ मेरी तकदीर बदल दी बल्कि उन लोगों की बर्बादी का सामान भी कर दिया जिन्होंने मुझे यतीम समझकर ठुकराया था। वो कार्ड एटीएम मशीन में डालते ही जो इनसे स्क्रीन पर नमूदार हुए उन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा बाप मरकर भी मुझे वो सब दे गया था जिसे छीनने के लिए मेरे सगा चचा आज एक एक कौड़ी का मोहताज होने वाला था। ये कहानी है ज़ैनब की, जिसका कंबल सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि एक पोशीदा खजाना और इंतकाम का बीज लिए हुए था। आसमान से आग बरस रही थी, लेकिन मेरे अंदर का बुखार उस तपश से कहीं ज्यादा शदीद था। मेरी उम्र महज 12 साल थी, वो उम्र जिसमें बच्चियां अपनी माओ की गोद में सर रख कर लोरियां सुनती हैं। मगर मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी अब्बा की वफात के साथ ही अजीरन हो चुकी थी। मैं किचन के सिंक के सामने खड़ी थी, मेरे हाथ साबुन की झाग और चिकने बर्तनों से भरे हुए थे, लेकिन मेरा सर चकरा रहा था। बुखार की वजह से मेरी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। अचानक चची जान की गरजदार आवाज आई, जैनब, क्या हाथ टूट गए हैं तुम्हारे? ये बर्तन क्या तुम्हारा बाप धोएगा? आकर जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। मेरी आंखों से एक आंसू टपक कर सिंक के गदले पानी में जा गिरा। मैंने हिम्मत जमा की और बर्तन मांजने लगी। मैंने सोचा भी न था कि ये उस घर में मेरे काम का आखिरी दिन है। शाम ढलते ही चचा गफूर किचन में आए। उनके चेहरे पर एक मसनूई हमदर्दी थी। जैनब बेटी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरे मासूम दिल को लगा कि शायद कुदरत को मुझ पर तरस आ गया है। मैंने अलमारी से अब्बा का वो पुराना भूरा कंबल निकाला जो उनकी आखिरी निशानी थी। उस कंबल में अब्बा के पसीने और उनकी मोहब्बत की खुशबू रची बसी थी। चचा ने मुझे उस कंबल में अच्छी तरह लपेटा और गाड़ी में बिठा दिया। रास्ते भर में नींद बेहोशी के आलम में रही। मुझे लगा हम अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वहां अस्पताल की कोई निशानी न थी। सामने एक बोसीदा सा लोहे का गेट था जिस पर लिखा था अल खिदमत यतीम खाना। चचा ने मुझे गाड़ी से उतारा और गेट के पास बने एक ठंडे सीमट के बेंच पर बिठा दिया। चचा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस कंबल को मेरे गिर्द मजबूती से लपेटा और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े। चचा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, मैं बीमार हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं चिल्लाती रही। बुखार की शिद्दत से मेरा जिस्म लर्ज रहा था, मगर गाड़ी का धुआं मेरी फरियादों को निगल गया। वो मुझे एक कचरे के ढेर की तरह वहां छोड़कर जा चुके थे। रात की स्याही में जब यतीम खाने की एक आया मुझे अंदर ले गई तो मुझे एक छोटे से हाल में बिस्तर दे दिया गया। शदीद सर्दी और बुखार के गलबे में मैंने अब्बा के कंबल को अपने वजूद के गिर्द लपेट लिया। मुझे महसूस हो रहा था जैसे अब्बा मुझे गले लगा रहे हों। अचानक जब मैंने कंबल का एक कोना अपने सीने से लगाया तो मुझे वहां कुछ सख्त सा महसूस हुआ, जैसे कपड़े के अंदर कोई गत्ता या प्लास्टिक छुपाया गया हो। तजस्सुस और हैरत के आलम में मैंने देखा कि कंबल के उस कोने पर सिलाई जरा मुख्तलिफ थी। मैंने अपने नाखूनों से वो उधेरी अधूरी सिलाई उधेड़नी शुरू की। अंदर से एक छोटा सा चमड़े का पाउच निकला। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक बैंक डेबिट कार्ड था और उसके साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर अब्बा के हैंड राइटिंग में एक पिन कोड लिखा था और एक जुमला दर्ज था, जैनब मेरी जान, ये तुम्हारी माँ के जेवर और मेरी जिंदगी की आखिरी बचत है। ये कार्ड सिर्फ तुम्हारे लिए है, उसे किसी को मत देना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो। मेरी हिचकी बंद गई। अब्बा को शायद मालूम था कि उनके भाई की नीयत बदल चुकी है, इसलिए उन्होंने ये कीमती राज उस पुराने कंबल में दफन कर दिया था जो वो जानते थे कि सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। अगले रोज यतीम खाने के निगरान, जो एक नेक दिल खातून थी, मुझे बैंक ले गईं। मेरी छोटी सी उंगलियों ने जब वो 4 हिस्सों का कोड मशीन में डाला और बैलेंस पर क्लिक किया तो मशीन की स्क्रीन पर हिस्सों की एक तवील कतार नमूदार हुई। 3 करोड़ 20 लाख रुपए। वो रकम एक 12 साल यतीम बच्ची के लिए एक ख्वाब जैसी थी। मेरे अब्बा ने अपनी ज़मीन का सौदा करके वो सारी रकम मेरे नाम के खुफिया अकाउंट में जमा करवा दी थी।
میں اس دن یتیم خانے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بہت روئی۔ میں غریب نہیں تھی، میں لاوارث نہیں تھی، میرے ابا نے مجھے مر کر بھی سہارا دیا تھا۔ میں نے وہ رقم وہیں رہنے دی اور فیصلہ کیا کہ میں اپنی شناخت خود بناؤں گی۔ میں نے یتیم خانے میں رہ کر دن رات پڑھائی کی۔ میں اسکول میں ٹاپ کرتی، کالج میں میڈل لیتی اور آخر کار میں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ میں اب ایڈوکیٹ زینب احمد تھی۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن میں نے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم کیا کہ چچا غفور اور ان کے بیٹوں نے میری جائیداد پر قبضہ تو کر لیا تھا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، بڑے بیٹے کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی اور حویلی نیلامی کے دہانے پر تھی۔ وہ دن آ گیا جب ہماری آبائی حویلی کی نیلامی تھی۔ میں کالی ساڑی اور سفید کوٹ پہنے، سر پر وقار کی چادر اوڑھے وہاں پہنچی۔ چچا غفور وہاں قسم پرسی کی حالت میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ذلت کے سائے تھے۔ جب بولی شروع ہوئی تو میں نے وہ قیمت لگائی کہ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ 5 کروڑ! میری آواز حال میں گونجی۔ نیلامی ختم ہوئی، میں نے کاغذات پر دستخط کیے اور حویلی کی مالکہ بن گئی۔ چچا غفور میرے پاس آئے۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ بیٹی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری لاج رکھ لی۔ اب ہمیں چند دن یہاں رہنے کی مہلت دے دیں تاکہ ہم نیا ٹھکانہ ڈھونڈ سکیں۔ میں نے دھیرے سے اپنا وہی پرانا پورا کمبل نکالا جو میں آج بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ چچا جان، یاد ہے 12 سال پہلے کی وہ تپتی دوپہر جب آپ نے ایک 12 سالہ بچی کو بخار میں اسی کمبل میں لپیٹ کر یتیم خانے پھینکا تھا؟ چچا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ زینب تم؟ جی چچا، میں وہی زینب ہوں جسے آپ نے مٹانے کی کوشش کی، مگر اسی کمبل میں ابا نے میرا نصیب چھپا رکھا تھا۔ آپ نے میرا گھر چھینا، اللہ نے مجھے پورا شہر دے دیا۔ اب یہ حویلی میری ہے اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں گھر سے نہیں نکالا، میں نے انہیں اسی حویلی کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے کی جگہ دی، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مجھے رکھا تھا۔ لیکن اب وہ وہاں ایک مالک کی طرح نہیں بلکہ میری رحم دلی پر زندہ تھے۔ آج میں اسی حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھتی ہوں جہاں کبھی ابا بیٹھتے تھے۔ وہ پرانا کمبل اب ایک فریم میں میری دیوار پر سجا ہے، جو مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ ایک ایسا راستہ نکالتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے انصاف پا لیا تھا، لیکن میرا سب سے بڑا سکون یہ تھا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ یتیم کا حق کھانے والا کبھی پنپ نہیں سکتا، اور جس کا وارث خدا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ اور کسی دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنی پسندیدہ کہانی کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔